pa po. Ayan na po ang sightseeing na. Hinihinay nyo ha, ginalit nyo ha. Ayan na po. Here we come. Mula ba mas magandang view dyan? Yun no, ayun no, ayun no. Chef, wala nang maganda kuha. Real, tingin kayo, Pril. Video naman. Yeah. Ganda na April. Yeah, bagsak. Miss natin ngayon yan. Nagbayad na po. Si Kuya escort. Yeah, yung bayad namin na siningil na po. O suplado. Ay, pukin yun na. Chamo Chelsea. Partner na yan. Ngarag. Nangina mo ka. Ngarag. Baka videoan nga. Ako videoan nga. Hi. Thank you for the sponsor. Bye. Bye. Salamat. Sapa kayo. Model ng Taal. What? Tanaw. What? Tanaw. You know? Sorry po.